काक भुसुंडी बंधु माने किछि लोक काक भुसुंडी विषय शुणिथिबे। से पूरा ब्रह्मांडर सबुठु अधिक वर्ष जीवित थिबा प्राणी। से एबे भी जीवित अछंती। से अनेक थर अनेक रूप रे जन्म नैछंती। आउ काक भुसुंडी आजि को 11 थर रामायण आउ 16 थर महाभारत भी देखिचंती। तांकर एक जन्म रे से महादेवंकर सबुठु बड़ भक्त थिले। किंतु भगवान महादेव काहेकि तांकर भक्त काक भुसुंडी को अभिशाप देइथिले। आउ से ए पर्यंत जीवित किपरि अछंती। चलंतु जानिबा काक भुसुंडी को किछि रहस्य कथा विषय रे। ता आगुरु जय जगन्नाथ बंधु माने अजणा दुनिया चैनल को आपनक स्वागत। बंधु माने पौराणिक कथा अनुसार माँ पार्वती भगवान महादेव को विष्णु अवतार राम कथा शुणाइबा पई कहिथिले। भगवान महादेव माँ पार्वती को एकांतरे राम कथा शुणाइबा समय रे एक काऊ संपूर्ण कथा शुणिथिला। सेही काऊ पर जन्म रे काक भुसुंडी होइथिले। काक भुसुंडी का वर्णना श्री वाल्मीकि रामायण आउ श्री रामचरित मानस रे अछि। आउ योग वशिष्ठ पुस्तक रे तांकर किछि अध्याय मध्य अछि। काक भुसुंडी प्रथमे काऊ नथिले। तांकर गोटे जन्म रे से भगवान महादेवंकर सबुठ बड़ भक्त थिले। से भगवान महादेवंक भक्ति रे ही लीन रहुथिले। किंतु तांकर जो गुरु थिले से भगवान नारायणंकर सबुठ बड़ भक्त थिले। से सर्वदा विष्णुंक पूजा पाठ करुथिले। आउ काक भुसुंडी को नारायणंक कथा शुणाउथिले। आउ से नारायणंक पूजा पाठ करिबा पई काक भुसुंडी को कहूथिले। किंतु काक भुसुंडी भगवान महादेवंक छड़ा आउ काहाकू भगवान मानु नथिले। सेही कारण हेतु से नारायणंक अपमानित करी तांकर पूजा करिबा पई मना करि दैथिले। भगवान महादेवंक आराध्य नारायणंक अपमान होउथिबा देखि भगवान महादेव काक भुसुंडी को अभिशाप देले कि तांकू 1000 थर पशु जोनि रे जन्म नेबाकू पड़िबो। एही अभिशाप मिलिला परे काक भुसुंडी को गुरु महादेवंकु को प्रार्थना कले कि एपरी कठोर अभिशाप दियंतु नहीं। एही अभिशाप को फेराई नियंतु। भगवान महादेव देइथिबा अभिशाप तो फेराई होई नथिला। किंतु तांको गुरुंको प्रार्थना देखि कहिले ये निश्चिंत 1000 वर्ष पशु जोनि रे जन्म नेबे। परंतु 1000 वर्ष परे पुणी मनीष शरीर रे जन्म नेबे। आउ एक विद्वान भी हेबे। भगवान विष्णु अवतार श्री रामंकर बहुत बड़ भक्त हेबे। 1000 वर्ष पशु शरीर रे जन्म नहीं सारिबा परे से एक ब्राह्मण परिवार रे जन्म नेले। से तांकर गुरुकुल शिक्षा पाई श्री लोमस ऋषि आश्रम को गले। लोमस ऋषि शिक्षा प्राप्त कले। किंतु ऋषि कौनसी शिक्षा देबा समय रे काक भुसुंडी मझिरे मझिरे अनेक प्रश्न करती। ऋषि सहित जुक्ति मध्य करती। जहा फल ऋषि ठीक भावरे कौनसी शिक्षा दे पारि नथांती। एपरि किछि दिन गला परे गोटे दिन लोमस ऋषि सहित जुक्ति तर्क करी करी तांकु क्रोधित कराई देले। ऋषि क्रोधित होई तांकु अभिशाप देले कि तू जेपरी काऊ परी काऊ काऊ हेउचु तुमे सही परी एक काऊ बनी जाओ। अभिशाप पाइबा परे से काऊर रूप नहीं जाइथिले। ऋषि तांकु काऊ रूप रे देखिकी से देइथिबा अभिशाप उपरे तांकु पश्चाताप हेला। आउ से काक भुसुंडी को पचारिले तुमे एही अभिशाप पाई काऊ होई गल। आउ काऊ होई जिबा परे पूरा विचलित न होई शांत भावरे ठिया होई अछ। एहा सुनिबा परे काक भुसुंडी कहिले जहाँ भी हेउची जहाँ भी हेबाकू जाउची सबु सेही प्रभुंक आशीर्वादरू। मोर एथिरे विचलित हेबार कौन अछि। एही कथा सुनिबा परे ऋषि लोमस तांकु एक वरदान मध्य देले। कहिले तुमे आजिठारू काऊ रूपरे अमर रहिबो। तुमर मृत्यु हेबो नहीं। से अमर रहितिबा हेतु 11 थर रामायण आउ 16 थर महाभारत देखिचंती। आउ एक कथा अनुसारे काक भुसुंडी गरुड़ को राम कथा शुणाई थिले। यह पछरे अनेक चमत्कार कथा अछि। जेतेबेले राम आउ रावण युद्ध हेउथिला सेही समय रे रावणर पुओ इंद्रजित
ଆଉ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଖରେ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନାଗ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ତିନି ଲୋକରେ ହାହାକାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କାହିଁକି ନା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ପମାନେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ଆସି ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନାଗ ଫାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏପରି ନାଗ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ନାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସିଏ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ରାମ କଥା ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ସେହି କାଉ ପର ଜନ୍ମରେ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାମ କଥା ସେହି କାଉକୁ ମନେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ସେ ରାମଙ୍କ ହାତରୁ ରୁଟିର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଏହା ଭାବି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲେ କି ଇଏ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ। ଆକାଶରେ ବହୁ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ତ ସେହି ଛୋଟ ବାଳକ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖିକି କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତ ସେହି ଛୋଟ ବାଳକର ଚରଣ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଳକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେବେଠାରୁ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଗଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ କାଉ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି କାଉ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।